अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप ठीक होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसके 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। आज पहला पार्ट पढ़ेंगे हम, जो कि है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में क्या पढ़ेंगे हम, देखना है ये क्या होता है। द इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेट होता है, जो आपको भी पता है, हर रोज़ हम बोलते हैं इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। हर जगह हमें यही सुनने को मिलता है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ दिस इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है कि जो भी अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू एक नेटवर्किंग कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेट, जिससे हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? दैट इज़ इंटरनेट। अब ये कह सकते हो कि इंटरनेट ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट यूज़ करने से हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और कितनी भी, जितनी आप चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। द नॉलेज इज स्टोर्ड इन अ बिग लाइब्रेरी। अब जिस तरह आपने देखा होगा स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, जिससे हम, अब मान लो आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस की बुक लेंगे और आप उसके बारे में जानकारी हासिल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इंटरनेट क्या होता है, ये भी एक लाइब्रेरी की तरह होती है, बट ये एक छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, या स्टोर हाउस होता है, जिसका नाम पड़ा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, या WWW जिसको बोलते हैं हम, और सिंपली इसको सिंपल बोलते हैं वेब। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। अब जो ये वेब है, WWW या वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये कलेक्शन है बहुत सारी वेबसाइट्स की। जिस तरह गूगल का अपना वेबसाइट है www.google.com, या याहू का अपना है, या माइक्रोसॉफ्ट का अपना बिंग है, या किसी और इंस्टीट्यूशंस का अपना वेबसाइट होता है, जहाँ से आप हर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे आप हर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप एक कनेक्टेड हो उन कंप्यूटर्स के थ्रू। ठीक है, उस इंटरनेट पे आप कनेक्टेड हो। इसके बाद वी कैन डू ऑल दिस बाय कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। और ये तभी ये पॉसिबल है कि आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो जब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट मैंने पहले ही बताया है, ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन गैदर अ लॉट ऑफ नॉलेज विच इज़ अवेलेबल ऑन इट। और इंटरनेट की वजह से ही आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो, जो भी WWW पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, इस बड़ी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब इसकी यूजेस क्या होती है? अब ये इंटरनेट तो हम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, अब इसकी यूजेस क्या रहती हैं? जो इसकी मेन यूजेस है, देयर इज़ नो लिमिट। इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि हम कितना इससे काम ले सकते हैं इंटरनेट से। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस आर, जो बहुत सारी आम चीज़ें हम करते हैं इंटरनेट के साथ, वो क्या क्या है? एक, सर्च इन्फॉर्मेशन करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की हासिल करते हैं। वी कैन गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग दैट इज़ अपलोडेड ऑन द वेब, वेदर इट इज़ रिजल्ट, न्यूज़ अबाउट ऑन एन अर्थक्वेक, ए क्रिकेट मैच, एटिस्ट्रा। अब सर्च इन्फॉर्म, हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, बोर्ड का रिज़ल्ट होगा, या कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया होगा उसका रिज़ल्ट होगा, उसका डिटेल्स होगा, कहाँ पे आया हुआ है, कितना रिक्टर स्केल था, क्या मेजरमेंट था अर्थक्वेक का, क्रिकेट मैच का जानकारी हासिल करना होगा, कितना स्कोर बना, कितनी विकेट्स गिरी, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो, या और कोई काम आप इंटरनेट पे कर सकते हो एटिस्ट्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। इंटरटेनमेंट, हम इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं, हम ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, या अपनी पिक्चर्स इमेज को शेयर करते हैं। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। हम ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग करते हैं, वी कैन टॉक और सेंड मैसेज टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब जो भी हम इंटरनेट का यूसेज की वजह से हम ईमेल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, हम अपनी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, या हम किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, या ईमेल सेंड कर सकते हैं प्रोफेशनली। जीमेल, जिस तरह आपको पता होगा जीमेल के बारे में, वो हम जीमेल के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। और ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। ठीक।
اور ٹائم نہیں لگتا. پہلے ہم ٹیلی گرام بھیجتے تھے, چٹھی بھیجتے تھے, 10 دن لگتے تھے پہنچنے میں اس کو. بٹ آج کیا ہے, آج ای میل سینڈ کیا, مطلب ود ان سیکنڈز آپ کسی کے پاس بھی اپنی میل سینڈ کر سکتے ہو, لائک جی میل, آؤٹ لک, یا یاہو کا اپنا وائی میل. اس کے تھرو ہم شاپنگ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن کسی بھی جگہ پرچیز کر سکتے ہو اگر انٹرنیٹ ہے, لائک فلپ کارٹ ہے یا امیزون ہے یا پھر کوئی اور ادر سائٹ ہے لائک منترا ہے, جہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہو کوئی بھی. یا الیکٹرانک گڈس ہوگا, بکس ہوں گی آپ کی, آپ کا کاسمیٹک سیکشن سامان ہوگا, کپڑے خریدنے ہوں گے, آپ آج کل آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں. اور یہ بھی پاسبل ہے اگر انٹرنیٹ ہوگا تو. آن لائن بکنگ, اب پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے ہم جاتے تھے کسی شاپ پہ یا آپ ایئرپورٹ جاتے تھے, وہاں بک کرتے تھے اپنی ٹکٹس, پھر چاہے پلین کی ٹکٹس, ٹرین اسٹیشن, ریلوے اسٹیشن جاتے تھے, وہاں ٹرین کی ٹکٹ بک کرتے تھے, ہوٹل جا کے پھر آپ کو بک کرنا پڑتا تھا. بٹ آج کیا ہوتا ہے, آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہو. آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے, آپ کو چاہے دلی جانا ہو, آپ کو کہیں اور جانا ہو, آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں پہلے ہی اپنا کمرہ, ہوٹل. اب مان لو آپ یہاں سے نکلو گے آج, آپ کو پتہ ہے میں کل پہنچ جاؤں گا دلی, تو آپ کل کے ڈیٹ پہ آلریڈی بک کر سکتے ہو, فلانا ہوٹل میں مجھے یہ کمرہ چاہیے, تو آپ آلریڈی اس کے لیے بکنگ کر سکتے ہو. آپ کو یہاں جانا ہے, ان کو بولنا ہے, یہاں سے جا کے وہاں کل بولنا ان کو کہ میں نے یہاں روم بک کیا ہوا تھا, تو یہ نمبر ہے, یہ اس کا بل ہے, تو آپ وہاں ڈائریکٹلی جا سکتے ہو اور اپنا لگیج رکھ سکتے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس آن لائن بکنگ آپشن نہیں ہوتا تھا, آپ جاتے تھے, پھر کمرہ ڈھونڈتے تھے, ہوٹل ڈھونڈتے تھے, آپ کا سامان بھی ہوتا تھا, بہت زیادہ ہیکٹک جاب تھا. بٹ آج کل آن لائن بکنگ ہوتی ہے, اور یہ پاسبل ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. آن لائن لرننگ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, آج کل پینڈمک چل رہا ہے, یا مان لو کوئی اور دقت, یہ نہیں ہوتا کچھ اور دقت ہوتی, تو آج کل آپ آن لائن لرننگ کر سکتے ہو کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سارے لیکچرز خود دیکھ سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو, یا اپنے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ویکیپیڈیا سے. تو یہ پاسبل ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. دیر آر نمبر آف کورسز اویلیبل آن لائن. یا آپ ایسے بھی ہوتا ہے آج کل کہ پہلے ہم کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرتے تھے, یا ڈسٹینس کے تھرو پڑھتے تھے, یا کالج جاتے تھے, پھر ہم کوئی ڈگری کرتے تھے. بٹ آج کل یہ اویلیبلٹی ہے کہ آپ کوئی سا بھی آن لائن کورس کر سکتے ہو, کسی بھی یونیورسٹی سے آن لائن کورس کر سکتے ہو, آن لائن پڑھ سکتے ہو, ڈگری حاصل کر سکتے ہو, ان کو پیمنٹ کر سکتے ہو, فیس آن لائن ہی پے کر سکتے ہو. تو یہ بھی آپ کو اویلیبلٹی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. کنیکٹنگ ٹو دی انٹرنیٹ, اب انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن, انٹرنیٹ کا کنیکشن لینا, اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے. اب انٹرنیٹ کی یوزز آپ نے دیکھ لی. انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے, دس از ہیوج نیٹ ورک آف کمپیوٹرس. یا ورلڈ وائڈ ویب کیا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی لائبریری ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت سارے ویب پیج ملیں گے الگ الگ آرگنائزیشنس کے یا کمپنیز کے, جہاں پہ آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ انٹرنیٹ کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, اے ڈیوائس سچ ایز کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور موبائل. اب یہ چیزیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے ہاتھ پہ, تو آپ اپنے ہاتھ پہ دیکھ کے تو انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے, یا لیپ ٹاپ یا موبائل ہونا چاہیے, جس کے ساتھ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی لے سکتے ہو. آپ کے پاس کنیکشن ڈیوائس, دیٹ از اے ماڈم, آپ کے پاس ایک ماڈم ہونا چاہیے. ماڈم سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, آئی ایس پی, دیٹ از دا ٹیلیفون کمپنی وچ پرووائڈز انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یوزنگ دی فون لائنز اور اے وائرلیس نیٹ ورک. آپ کے پاس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے پاس جیو ہے اس وقت, جیو ٹیلی فون کمپنی ہے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کراتی ہے, یہ سروس دیتی ہے کہ آپ یہ چلا لو, نیٹ اتنے میں اتنا نیٹ آئے گا آپ کے پاس, تو آپ چلا سکتے ہیں. دیٹ مینس آپ کے پاس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہونا چاہیے, ماڈم ہونا چاہیے. ڈیوائس ہوتا ہے, یہ میں دکھاتا ہوں یہ ماڈم کیا ہوتا ہے, اس کا کیا فنکشن رہتا ہے. تو ماڈم بھی الگ الگ طریقے سے ود ریسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجی یہ چینج ہوتے گئے. اب یہ ماڈم کیا تھا, آپ کے پاس کمپیوٹر, لیپ ٹاپ یا موبائل ہونا چاہیے, اور ماڈم ہونا چاہیے. ماڈم پہلے کیسے آتا تھا, یہ آپ کو پہلے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیلی فون ہے, سائڈ میں کچھ ایک راؤٹر جیسا لگا ہوا, بیچ میں یہ والا جس میں یہ این سرکل کیا ریڈ سے, یہ ماڈم ہے. ماڈم وہاں سے لین کیبل آتا تھا جس کو ٹیلی فون لائن بولتے تھے, یہ ایک سائڈ سے انسرٹ ہوتی تھی اور دوسرے سائڈ سے یہ پھر راؤٹر میں جاتا, اور راؤٹر سے ایک اس کے پاس دوسرا کنیکشن نکلتا وہ ٹیلی فون لائن میں, اس کو بولتے ہیں ماڈم. یہ بہت پہلے آتا تھا. بٹ اس کے بعد کیا ہو گیا, اس میں ایک سائڈ سے وائر آتی ہے اور دوسرے سائڈ سے وائر نکلتی ہے, اور جو کہ لیپ ٹاپ یا پھر کیا نام ہے اس کا, کمپیوٹر میں لگتا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آپ کا نیٹ چلتا تھا. بٹ اس کے بعد تھوڑا ایڈوانسمنٹ آ گیا, پھر دوسرے ٹائپ کا ماڈم آ گیا, یہ والا ماڈم. اس میں جو دو وائرلیس لگے, یہ وائڈ اینٹینا لگے ہیں,
यहाँ से आपको एक केबल आ रही है, ये वाली केबल, तो ये भी एक केबल आ रही है और इसमें इंसर्ट होती है। इसमें केबल आती है, लैन केबल आती है, नेट वाली केबल, बट दूसरे साइड से केबल नहीं निकलती है जो कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। बट दूसरे साइड से फिर हम नेट कैसे चलाएंगे, क्योंकि इसमें वाईफाई लगा होता है। ये वाईफाई जो एंटेना है ये वाईफाई का काम करते हैं, ये सिग्नल फेंकते हैं बाहर, तो फिर हम वाईफाई के थ्रू अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे नेट चला सकते हैं। हमें कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट करें इसको। तो ये चीज़ एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू। हिसाब पहले में हमें वायर आती थी, इसमें इंसर्ट हो गई, दूसरे साइड से वायर निकलती थी, फिर हम वो वायर लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते थे। अब फिर उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट आ गया, एक साइड से वायर आती है, दूसरी साइड से वायर नहीं निकलती है जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएंगे, बट वाईफाई के थ्रू चला सकते हैं। अब और ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई, जिस तरह ये जियो का मॉडेम या राउटर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें ना वायर का झंझट होता है, ना कुछ कहीं भी ले जा सकते हैं, सिर्फ चार्ज करना होता है ये। इसमें आप डायरेक्टली एक सिम डाल सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP वो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देता है, और इसके थ्रू हम डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कनेक्शन ले सकते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर मॉनिटर पे। तो इसको बोलते हैं मॉडेम्स या ये राउटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये हमारा टॉपिक था आज बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो हमारे पास जो इंटरनेट है उसके लिए हम अगर हमें यूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए। और अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना ज़रूरी है, जिस तरह जियो है, एयरटेल है, BSNL है, या कोई और कंपनी आइडिया है, जो ISPs कहलाते हैं, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और एक चीज़ बताऊंगा, जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये दो तरह की होती है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, दो तरह की होती है। एक होता है वायर्ड कनेक्शन और दूसरा वायरलेस, जो यहाँ पे मैंने दिखाया। पहला वाला वायरलेस में, वायर्ड कनेक्शन में आएगा जो इंटरनेट है, और ये वाला वायरलेस में आएगा। दैट मीन्स आप इंटरनेट दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, या वायर्ड के थ्रू केबल लगानी है अपने सिस्टम में, या फिर वायरलेस, कोई केबल की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों सूरत में आप इंटरनेट को चला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसी के साथ में ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल मैं दूसरे टॉपिक के साथ, जो हमारा पार्ट 2 होगा, हाजिर होता हूँ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।